பிசாசு கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாமோ என்று நம்மை சுற்றி கொண்டு வருகிறார். This devil is like a roaring lion roaming about having who can swallow. ఈ యొక్క సింహము గర్జించినటువంటి సింహం వలె ఎవరిని మింగుదునా అని చెప్పి తిరుగులాడుచు ఉన్నాడు. மற்றொரு பக்கத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து யூதா கோத்திரத்து பாலசிங்கமாக. On the other hand, our Lord Jesus Christ is the lion of Judah. మరొక విధంగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యూదా గోత్రం యొక్క కొదమ సింహమై ఉన్నాడు. நீதிமான்கள் சிங்கத்தை போல தைரியமாக இருக்கிறார். Righteous men are like lions. నీతిమంతులు సింహం వలె ధైర్యంగా ఉందురు. நாம் சந்தர்ப்பங்களுக்கு ஏற்ற விதத்தில் அதில் உள்ள காரியங்களை எடுத்து நம்மை சரியான விதத்தில் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும். It is necessary according to the situations we have to take up the verses and we have to prepare ourselves. సందర్భములకు తగిన విధంగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం అర్థం చేసుకొనవలెను. இந்த இடத்திலே பார்வோன் அந்த நாட்களிலே ஒரு தலை சிறந்த ராஜாவாக இருந்தார். In those days the Pharaoh was a very great king. ఆ దినములందు